Nadimon, pakita mo sa kanya yung si Ma'am Ella ha, yung binaba ni Ma'am Ella. Premier na yan mamaya, 9:45. Sige lang, kaya makatugid na. Madako gid na. Oo, Choy, madako gid na sa Choy. Nakita ko na host, naiwan na din ako hanggang ngayon. Nandoon pa din ako sa ibang... sige, Sanders. Salamat na, Ma'am Ella. Andun si Sanders, ha? Sa premiere mo, naghihintay. Nag-aabang na lumabas ka at mag-iingay. Yan. Sayang, Ma'am Ella, hindi ako makapunta, ha? Pero maraming pong salamat, Ma'am Ella, ha? Bigyan love shout out sa'yo, Ma'am Ella. Ayan. Sis Virgie Saad, no? Paki-like yung binaba ni Ma'am Ella. Yun yung premiere niya, ha? Pag-iwan ka rin ng baka si BJ ha, sa kanyang live chat. Sis Nadimon, paki-like din yung premiere ni Ma'am Ella Yusiko ha. Mamaya na yan, malapit na. 10 minutes na lang daw. So, mga nasa 5 minutes na lang ngayon siguro. Magsisimulan yung kanyang premiere. Ayan. Ayan, BJ, bahay mo, binaba ni Nightbot. Taas pa jud host. Quarantina ano yan? 40 minutos pa. Lawig naman sina ng Team Yu-Gi-Oh sa aton harang, no? Bawal lagi swerte na di mo, no? Ti anto sala na da. Wow. Andon din ako host. Sige, Virgie, maraming salamat, no? Gaw at Choy. Ano da balita, Choy, sa inyo subong, Choy? Kaya nanti kanyete. When the COVID sa inyo, Skades? Keep it up, Uncle Mark. Basta lang kami tanan-tanan. Always man kami diga banding. Sige. May na, tiyo, no? Oo. Yan, si Bisong na Pula Vlog. Harang pa ko, host. Ayan. Jajakitan ko yan. Sige, may na, anong Choy, Uncle Renante, no? Banding para pamilya. Kamusta lang kami tanan Uncle, Da sa sa Cadiz, Sa unta naman kay wait ni mahimo mo, pandemya nimo. Kita basta makagawa kag sulod sa Escalante kag da sa Cadiz, Nugon tani. Ari na gani tani negosyo Uncle, kay para kay tagaga kag ni para da sa ila, no? Di kay sa unta man, di kami makadto da. Pero sige lang mawala man siguro Makakit anay man dapat tapohon no Uncle, no? Yan, bait Nightbot, mabait yan. Binusog ko yan kaso hindi niya binaba si Ma'am Ella Yusiko, yung super chatter natin, Bisong na Pula, no? Sayang. Ano ulam, host? Squash noodles. Mukhang malayo, parang 5 minutes ata yung interval kay Ma'am Ella, tsaka 5 lines. Kailang mamaya may ibababa rin yan. Masarap yun. Tsaka rin kami, nag-pork adobo, no? Yan, shout out to our 5 million viewers at pwede po salamat sa inyong 56 million patamsak. Shout out sa opod ko di subong si Christian Sunier kag Mac Clebor, ayan. Mega shout out sa inyo dyan, Christian Sunier kag Mark Clebor, ayan. Opod sa ako ng Uncle Renante Cañete, mega shout out sa inyo dyan sa Cadiz, ayan. Maraming salamat gaw sa paglantaw sa akong live gaw Kasi mo mga kaopdanan da subong Tagay naman ka mo siguro da gaw Harang pa host, ayan, sabi ni Idein mo Kigol, ayan. Maraming salamat sa inyong paharang.